تشریف لائے. So میں سمجھتا ہوں it's a great privilege for us. So چوہی صاحب it's a great honor آپ بھی تشریف لائے بھائی صاحب. تو یہ ہے ماشاء اللہ میرے بھائی میرے کے میرے یہ ماشاء اللہ پورا UK پورا پاکستان کو جانتا ہے, ان کا بڑا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور صحت دے, تندرستی دے اور امید دے. اینڈ میں obviously اور کیا کہہ سکتا ہوں, it's a great honor for me to have you here. اور دوسرے ہمارے دوست آ رہے ہیں obviously صاحب کو بھی آئیں گے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا کچھ آئیں گے. السلام علیکم اور بہت شکریہ سر, بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کے بعد, بڑا اچھا لگا اور بڑی ہمیں یہاں پہ افطاریت جو ہے وہ ملی اور بڑے ہم مشکور ہیں آپ کے, اسپیشلی آج بھی آپ نے انوائٹ کیا اس کے لیے آپ کو بہت مشکور ہے. سر سے ملاقات ہو گئی. باقی ہمارے جو کام کے حوالے سے ہے وہ میں پھر عامر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹیل سے ذرا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اور اپنے جو ورک کے حوالے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر لیں. میں اسپیشلی اپنے بھائیوں کی طرف سے, کزن کی طرف سے آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں وارم ویلکم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, لمبی زندگی ہے اور ہمیں بھی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. بہت مہربانی تھی ماشاء اللہ, ویری شارٹ اینڈ شارپ اسپیچ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جی ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے بھائی عامر, ان کے ساتھ تو میرا ویسے بھی تعلق ہے, فون پہ ہم اسی تو ماشاء اللہ ون اینڈ اونلی عامر صاحب پلیز سے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں شوکت صاحب کے اور ان کے بڑے بھائی اور سر کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ایک یہاں پہ بلا کے ہمیں عزت بخشی ہے. اور میں یہاں پہ موجود نہیں ہے, خاور بھائی کو انتہائی مشکور ہوں. ہم الحمدللہ پچھلے کوئی 18 سال سے بحریہ کے ساتھ الحمدللہ منسلک ہیں اور ان کے ساتھ ہم ریئل اسٹیٹ کا ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 18 سال سے الحمدللہ ریئل اسٹیٹ اور 18 سال سے الحمدللہ ہم بحریہ ٹاؤن کے ملک صاحب ہیں, علی صاحب ہیں, ہماری کنٹری ہے جو شاہد محمود قریشی صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہم ایز اے سیلس پارٹنر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جتنے بھی بحریہ ٹاؤن اسپیشلی لاہور کی جتنی بھی ہمارے پاس ڈیلز آتی ہیں ہمیں بلک میں جو ہے وہ جتنے بھی پلاٹس ہیں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, کہ دن ہم اس کو آگے ڈیلرز میں جو ہماری کمیونٹی ہوتا ہے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ تو الحمدللہ ہمارا کوئی 18 سال اس میں ہو گیا, ایکسپیرینس ہو گیا الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایز اے ڈیولپر الحمدللہ ہم کوئی 150 سے 200 یونٹ الحمدللہ ہم ریزیڈینشیل گھر جو ہے ہم ہاؤسز ہم بنا چکے ہیں, ڈیلیور کر چکے ہیں اپنے کلائنٹس کو, جس میں سے آپ 5 مرلہ 8 مرلہ اور 10 مرلہ کنال کے ہاؤسز جو ہے اس میں ہم ڈیلیور کر چکے ہیں الحمدللہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ابھی ہماری ریسنٹلی الحمدللہ ہمارا ایک پروجیکٹ جس کا نام ہے دہلی اگینسٹ ٹاور ہائی رائز پروجیکٹ ہے جو کہ مین بحریہ ٹاؤن کلاک ٹاور کے اوپر جو ہے موجود ہے. الحمدللہ ہائی رائز میں الحمدللہ ہم آگے ہیں, اب الحمدللہ ہم ہائی رائز کی طرف ہیں. ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے ڈیولپر جو کہ بلڈنگ ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے الحمدللہ کام سٹارٹ کیا ہے. اور الحمدللہ ابھی اس ٹائم ہمارا ایلیگنس ٹاور کا جو ہے ایک ہائی رائز پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے کوئی 7 سے 8 پروجیکٹ ہائی رائز پروجیکٹ جو کہ اس ٹائم ہماری جو ہے اس ٹائم پلیٹ فارم پہ ہمارے انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم لانچ کریں گے. تو بحریہ کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ الحمدللہ ہم وابستہ ہیں. ہم 3 بھائی ہیں, کامران بھائی جو کہ CEO ہیں ہمارے ادارے کے, اور عادل بھائی جو بھی میرے خیال میں واش روم آئی تھنک گئے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں, اور میں ڈائریکٹر ہوں الوائز گروپ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر. تو یہ ہمارا ایک مطلب چھوٹا سا ہمارا تعارف ہے الوائز گروپ ریئل اسٹیٹ کا جو ہماری کمپنی ہے الحمدللہ, جو کہ بحریہ ٹاؤن سے 18 سال کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا جتنا بھی کام ہو, چاہے وہ سیل پرچیز کا ہو, چاہے وہ ڈیولپر کا ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن کا ہو, وہ ہم الحمدللہ بحریہ ٹاؤن میں ہم نے اپنی خدمت جو ہے کریں گے. تو اگین میں آپ سب بھائیوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور اس سے
हम वेलकम करते हैं आबुचीसी साहब को। ये आप स्कॉटलैंड में गए हुए थे, ये स्कॉटलैंड के हाब हैं माशाल्लाह। हाँ, ये वहाँ पे कारोबार करते हैं माशाल्लाह, वेल नोन स्कॉटलैंड। तो वैसे यूके में, लंदन में भी एवरीबॉडी नोज आबिद भाई यहाँ पे रहते थे पहले, मगर अभी ये वहाँ पे सेटल हुए। तो सर आई वेलकम यू, इट्स अ ग्रेट ऑनर प्रिविलेज, आप तशरीफ लाए। इस मैं समझता था हमारी भी एक ड्यूटी बनी, रियली ग्रेटफुल कि आप तशरीफ लाए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई जो है मेरे साथ कोई बातें खाते रहते हैं साथ में, जो आप खाएं भी कोई मसला नहीं। तो आप कमरान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कहें प्लीज से। सबसे पहले तो माशाल्लाह जैसे लंदन में आप भाई ने जैसे हमें वेलकम किए, स्पेशली आप भाई और आपके बड़े भाई और आपके जो दोस्त है तो और आपके बेटे माशाल्लाह दिल के गहराइयों से हम आपसे मशहूर हैं कि आप लोगों ने इतने अच्छी तरीके से हमें वेलकम किए। और जैसे कि हमें लंदन में हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम आए। ऐसे अपने लोग जब मिल जाते तो बंदा फील करते कि यार यहाँ पर लंदन ही पाकिस्तान है। तो हम अगेन दिल से मैं आप सब भाइयों का मशहूर हूँ। जैसे माशाल्लाह अलवाइज ग्रुप का तो आमिर भाई ने आपको बता दिया कि हम माशाल्लाह अलवाइज ग्रुप एक अपना नाम से हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं रियल एस्टेट का, तकरीबन फिलहाल 16 ईयर और तकरीबन। तो उसमें माशाल्लाह जैसे रियल एस्टेट के साथ साथ जितने भी बिजनेस यानी कि इसमें प्लॉट्स हो गए, घर हो गए, फार्म हाउसेज हो गए, हाई राइज बिल्डिंग, तो आमिर भाई ने बता दी इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में किसी तरह भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो हम आपके लिए दिन रात हाजिर हैं और हम आपके छोटे भाई हैं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आपको किसी तरह के लिए दिन और रात और खिदमत के लिए, जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने लंदन में हमारी खिदमत की है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में आपके लिए भाइयों के लिए हाजिर है कि आपके छोटे भाई पाकिस्तान में हाजिर है। किसी टाइम में कोई भी खिदमत हो तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू very much, माशाल्लाह। ये गुड मैन, अल्लाह ताला इसको लंबी जिंदगी दे, ग्रेट एसेट ऑफ आवर फैमिली। जो भी काम कंप्यूटर का तो इज माशाल्लाह अमेजिंग। तो अब सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी माशाल्लाह सही फी वर्ड। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत ही नाइस मीटिंग हो रही है, गेट टुगेदरिंग हो रही है। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया हमें। आज मैं अपने थोड़ा सा कंपनी का तारुफ भी करवाना चाहता हूँ और डेयरी टाउन के बारे में मैं कुछ एक दो अल्फाज बोलूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। बेसिकली हम ये जो प्लान कर रहे थे ना, ये हम 2 साल से प्लान कर रहे थे कि हम कब एक प्लेटफॉर्म पे चारों भाई इकट्ठे और हम साथ चले। एक तो हमारा ये था कि यूके के जो हमारा टूर था, तो ये एक तो हम वैसे घूमना था हमने कि चलो शेयर सपाटा भी हो जाए। हमारे मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स है वो हमारे जो इन्वेस्टर है वो अलहमदिल्ला यूके में यूके रहे। उसमें माशाल्लाह हमने यही सोचा था कि हम यूके जाते हैं तो आप लोगों से, आप दोस्तों से मुलाकात भी हो जाए और कुछ हमारी गेट टुगेदरिंग भी हो जाए। माशाल्लाह कासिम भाई हमारे चारों भाइयों में माशाल्लाह बड़े भाई ACBS के ऑनर भी हैं, अलवाइज सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल एंड इंटरनेशनल के माशाल्लाह ये कासिम भाई CEO है और लास्ट 10 ईयर्स माशाल्लाह ये अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं। कासिम भाई के बाद माशाल्लाह कामरान भाई है जो हमारे अलवाइज ग्रुप रियल एस्टेट इन बिल्डर। जो अलवाइज ग्रुप है ना, बेसिकली अलवाइज हमारे वाले साहब का नाम है हुसैन वाइज मीन ब्रीफिंग, तो ये नाम भी बड़ा सूट करता है रियल एस्टेट से। हमने यही सोचा था कि ऐसा नाम रखेंगे जिससे हमें ब्रीफिंग हो सबकी, मतलब रियल एस्टेट में डीलिंग होती है मोस्टली, हमने जो यही देखा है। अलवाइज ग्रुप का अलहमदुलिल्लाह कामरान भाई मोहम्मद कामरान हमारे CEO हैं और उसके बाद फिर आदिल अहमद डायरेक्टर रियल एस्टेट बिल्डर डेयरी टाउन लाहौर में। अलहमदुलिल्लाह हम लास्ट 18 ईयर से अपने सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं रियल एस्टेट से। और अभी अलहमदुलिल्लाह हम जो 2015-16 से हम माशाल्लाह हाई राइज बिल्डिंग की तरफ हमने थोड़ा सा कदम उठाया। डेयरी टाउन में अलहमदुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर होती है
जिस तरह मनक रियाज साहब आप बेहतर जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, एशिया के टॉप लिस्ट में माशाल्लाह का नाम शामिल होता है, एशिया के सबसे बड़ी सोसाइटी में उसको रन कर रहे हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया। फिर अली रियाज साहब, फिर हमारे जो कंट्री हेड है, शायद मैं उनको हमेशा को यहाँ पर नहीं भूलूंगा क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं और वही अलहमदुलिल्लाह हमें साथ चला रहे हैं। उनका अलहमदुलिल्लाह एक शफकत का हाथ हमारे सरों के ऊपर है। रियल स्टेट से अलहमदुलिल्लाह जो लाहौर में और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बैरियर टाउन एक सेफ 100% सेफ एंड सिक्योर एक ऐसा एक टाउन है जहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी वो ज़ाया नहीं जाता। फिर अलहमदुलिल्लाह हमारे एडवाइस ग्रुप का जो मोटिव है, जो हमारा स्लोगन है कि हम अगले बंदों का, अगले भाइयों का, इन्वेस्टर का, क्लाइंट का फ़ायदा सोचें तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ायदा होगा। उसी को देखकर अलहमदुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि हम हमारी नीयत साफ है, हम अगले भाइयों का, दोस्तों का, क्लाइंट का फ़ायदा सोचते हैं। हम जब तक इंसान अगले भाई का फ़ायदा सोचते हैं ऑटोमेटिकली उनको भी फ़ायदा मिल जाए और वो फारे हो। ये ऐसा काम हम करें कि जो कि फारे और होता है आपको, ऐसा काम ना करें कि जो 2-3 साल चले उसके बाद फिर वो डाउन हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा अलहमदुलिल्लाह एडवाइस ग्रुप का थोड़ा सा हमारी ब्रीफिंग थी जो मैंने दिया आपको। और अगेन सर आप दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। Thank you for coming. It's been an honor. We also do political activities and real estate activities, so we know exactly. काज मैं दे दूंगा फिर मस्त between Muslim friends of table. Yes,